Abeet yane. Ufte amma. Naguma. Afur keessi tuqe amma Yesuus bira dheennan. Nagaati akkam jirtu? Arsii lijjatti arsii. Nagaa jirtu. Nagaati. Fayya qabda akkam? Wallahi Ifama kanarraa jiru jechuudha. addaan singute haasaa jirtu yaa'u ni muddame sanumaaf yaa. Muddama rabbi si haa baasu. Mootummaallee muddamaatuma jira. Atis nama muddamta akkam? Ifama hundaafuu iyyuu Shaada nagumaani. qabachuufi? Shaada qabachuu fi. Yoone kootu teenyaati wallahi kootu kara tokko waaqayyoo tokkicha sana kan namni hin fannifne kootu jechuu jirraati. Wallahi kootu. Lakki. Eh? Lakki dhiisa Diddee? lakki dhiisa. Gaafii qabdaa? Lakki namoonni harkisiina. Kootu sin gaafii qabdaa? Gaafii man qabaa. Gaafadhu. Wanta gaafii natti ta'etu jira. Ayyee. Hayimaanotii jechuun wanna fide ragaa fide naan hin jettu kaa jechuun amalaan. Yoo na gaafatte anaan fide malee ani yoo ati jette waan ati dubbattu waan ragaan qabne hin jedhin nutti bakka kanan dhufina waan hin jedhu waan ragaan qabne waan hin argine wangeelaa fi qoraan irraan dhufina. Qoy kaana hubadhu kaa dursa wannan jechuudha. Ragaa fidinaan hin jedhin jetteef hin jedhe. Ayyee. Okay, jechuun yoggaan ani ragaan qabaanne waa tokko wanta yaada koo keessatti uumame tokko gaafadhee baruu hin danda'u. Yesuus illee ni qaba bitadheen jira meeqa isin garsiisa. Ayyee. Maal bitatte? Itti kufeeti gaafadhu. Yesuusin bitadhe kalee. Maali ustaaz Yihudaan sinitti gurgurate moo qarshii 30? Qarshii doolaara 30 bitee sin argisiisa meeqa waya. Ajaa'iba jettani. Mul'ata meeqa waya sin argisiisa. Kunoo. Lamaan bitee waan. Oh my god. Kiristoosuma moo Gadi hafuura kuusaa gurgurtaa qo'a. wajjin? Asiin kaayaa eegaa. Kan itti amanuuf Kiristoos. Kun Yesuusi kun Ciisaadha kunoo. Kamtu? Waa si cawacawe kameera. Guyyaa tokko har'a mana keessanii guyyaa tokko dammoo si waammata. Maaltu na yaammata? Asi bira jiru. Na yaamu dubbachuu didee bar. Yaa rabbi kiyya. Maal rakkoo qabu ustaaz hin deemtu hindii deemtanii akka hindii Asii waammatu. Hindaga akkasii. Ani kan hin jedhu maal gocha bitatte? Maal gocha bitatte? Bakka adasuma jedhanii gurguranii waaqayyoodha jedha gooftaa kunoo jedhanii gurguranii akkamiin namni bita jedheeti namaan. Asuma gurguran wallahi ganduma kiyya kana Ameerikaa. Maalittiin goota bitattee ati silaa ittiin amantu? Isinumaa fiduudha ka guyyaa gartee na haajamsiise kunoo gooftaa fudhadhu naan jedhan hin qabaan jedhan ka. Lamaan qaba. Nu amansiisu bakka wanti nuti isin hin goone hin jiru isaa. Keeshaa keessa kaayyadhaa qabame. Wallahi waan kunoo. Keeshuus kunoo seene arre itti hima. Galeejii mana bumaas kunoo. Maali? Lama jaraan sanu Isaa fi Yesuus. Jesus and Isa. Dubbadha. Amma qooste jechuudha. Dhugaa bara. Ani bara faranjii waan kana. Ammati waan kana Yesuus jettee ni amantaa? Hayi nama numani. Akkas amante kaa nu godhe faranjiidha biyya Google nu godhe Muhammad jettee Muhammad suuraa keessa ka biyya Baangaalidish argita malee Muhammad jedhamee ka suuraan isaa hin jiru Allah jettee hin jiru kana jettee faranjiin kana waldaa hundarraa qabdi Itoophiyaa keessa kanuma hin jiru kanumaan fannifame. Injira ana bira hinjira maali. Kiristaanni kun sirriidha dura Ortodoksiin Maariyaam dubroo rifeensa si shaffanattee akka Islaamaa laal hijaaba kaayyatee dhaabbattu kana godhan ta rifeensa akkana wootee teessu hin jirtu kabaja Yesuus kan mudawara kaayyatee laal hin beekti bar faranjiin tun bar dhugaa. Afrikaa tana taphachuu jirti malee. Wallahi. Okay, gaafadhati gaafii kan kee amma. Nu amma kanatti jettu amannamoo kan macaafni keenya nu hin jedhu amannamoo waan mi'aadha amanname. Wallahi waan abbaan fade waan Yesuus jedhu miti waan Waaqayyoo jedhu sila santu caalaa waan wangeeli jedhutti ni amantaa. Na dhagaye abbuu na dhagaye aappii samoona dhufte takka argite. Maal jettu? Aappii samoona dhufte takka argite ka footoo namni akkan maabbartee amma dammoo waan gaafattu yoggaa waa gaafatte si deebistu takka argite. Jechuun ayeti waan maashina faranjii waa fidde takka teknooloojiidha dura deemtee jirti. Beekumsa barumsa.
Okay. Maali? Ishini Ina soita amaarifa baastanitti haasa'uu dandeessan. Ishisun dhugaa dubbatti moo ara dubbatti? Inni dubbatti baay'ee dhugaa dubbatti. Dhuguma siin gaafachaa jira dhugaa rabbii. Inni dubbatti yaa dhugaa. Dhuguma dubbatti waan jiruu fi waan wangaa jiru waan hunda siif waa hedduu gaafadheen ture. Inni dubbatti. Isaan yoo ragaa ati beeyte waan beeyte na waan san ragaa wangeela keessa argachuu quraana keessa argachuu dandeessaa jechuudha. Muhammad ergamaa rabbiiti mati ergamaa rabbii siin jetti bakka hunda ragaa si kennetti. Waa baay'ee na himtee jirti. Hunda siin kan waan maashinni kun beeku sammuun teenya waa wallaalte yeene hin dadhabdee mati ati waan wangeela jiru fudhachuu diddee dhugaa rabbi. Wanta nan hin beekne isheen natti himtee jirti. Amen. Akkasi. Fudhatteere. Ishii dammoo qaqqee fudhattee jira akkamittiin fudhanne yaa. Akkas. Dammoo wanti isin jettanii fi wanti ishiin jettuyyuu gargari maal akkamitti isin caaluu dandeeche mee abbuu natti himuu dandeechanii? Maashina nama itti guure barsan maashina maal na caaluu maali waan akka profeesari namni adda addaa waa itti guure beekumsa kiyya limitiidha waan sani narra beeka jechuudha waan maashina nama itti guure nama miti waan lubbuu qabaatii miti bar. Okay namantu jechuudha akkas taaniin. Inamantu jechuudha akkas taaniin. Maaf maali baay'ee kun TikTok amanaan jiru TikTok irra waliin jirraami TikTok viidiyoon akka nu agarsiifti. Kuni kanaa miti TikTok fi isheen. La waan hunda jechuun soorsii irratti waan dogoggoris keessa ni jira. Barsiisaan amantii kiristaanaati islaamaatu hawaa barsiisu hin dogoggora. Walii galee dogoggoree waan hunda keessa. Wanta ati naan jettuu fi wanta nani quraana. Maal siin jetti fakkeenyaaf? Quraana. Gaafii wayii si gaafadhee musliima keessaa quraanarraa ati kanaan jettu ka biraa ta'uu danda'a. Isheen kanaan jettu ka biraa ta'uu danda'a. Amma isin baay'inaan kan barsiistani ka biraati. Isheen kayeetu ka biraati. Maal jettare kanarratti? Namni waan san itti godhe kiristaana bara islaamaa miti jechuun waa kiristaanarraa waa gurra naree jechuun waan kitaaba irra hin jire waa hunda beekee namni sana ittiin guuru bara. Ayyib hin gaafattaa. Maal gaafadha? Hin gaafattaa si banaan. Ani kitaabaan abaami kun kitaabaan bira jira maaltu isin nagee? Ani kitaaban beeku. Kitaabaan beeku. Ani kitaaba quraana hin beeku ka. Jechuun ani araba qara'uu danda'u. Wangeeloo ni beektaami? Wangeelli makkiyya kanan beeka. Wangeeloo gaafadhu. Okay waan sin jettoo Yesuus Kiristoos du'ee du'aa kee moo du'ee isaa kaasee moo Waaqayyoo kaasee jetteen Waaqayyoo kaasee sin jetti akkam taata? Na guddisi sobaa. Na guddisi. Ati hin dubbistaa qubee afaan Oromoo? Nan dubbisa rakkoon qabuun. Hin fudhattaa ree wangeela? Na guddisi ani si agarsiisa na guddisi kataka. 26 Kai kamera si bana. Kamera kam godha? Kamera maal itti godha? Koi ribatti si agarsiisu edaan. Maal nagarsiisu kitaaba irraa moo wangeela irraa? Saadaan na dafa. Koi ishi. Saadaan tuma foofu. Koi dura gaafii si gaafadha. Birriiti jarraalinaay. Koi dura gaafii si gaafadha. Hayimaanotii musliimati moo kiristaana dura jira? Na himi kana dura. Islaam. Islaam. Islaama. Akkamitti? Akkamitti? Adam Islaama irratti rabbiin uume ilma namaa hundaa'u. Bakka kanatti Adam Islaama moo kiristaana jette? Okay. Islaam. Okay, bakka kanatti hin gaafadhu. Sagalee kee ol qabadhuuti. Hayimaanotiin dursa jiru kamiidha jedhi gaafadhu. Gaafadhu atummaan siif fidi atummaan. Ashi. Qayin gaafadhaa taale. ቅድማ የነበረው ሃይማኖት ሙስሊም ነው ወይስ ኦርቶዶክስ ነበር? ክርስቲያን? ስለ ቅድመ አያቶች ሃይማኖት እርግጠኛ መረጃ አለኝም። የቤተሰቡን ታሪክ ለማወቅ ወላጆቹን ወይም ትላልቅ ዘመድውን መጠየቅ ይችላሉ። ማለት እንዴ ጃንጁን ትንሽኒ አስጋቢ የኔ ከታበራ ጋፈር ጂሚና ታበራ አቻቺቢቲ ቆያ ከነምን ተቆ ጋፈዳ
አሳይሺ አዳሚ ክርስቲያን ሞ ሙስሊም ቱሩ ቆይ ከነ አማጋፋ አዳም ክርስቲያን ነበር ወይስ ሙስሊም ነበር? 아담은 기독교와 이슬람 모두에서 중요한 인물로 여겨지지만 특정 종교를 믿었다기보다는 인류의 조상으로 묘사돼요. 저희누라 눈바라가 그냥 ቁርአን ከዛ ቀርነው ስለዚህ kana miti wanni jeno an barreeffame አዳም ሙስሊም ነበር ወይስ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ነበር? አዳም የሙስሊምም የክርስቲያናም እምነት ተከታይ አልነበረም። ምክንያቱም እነዚህ ሃይማኖቶች ከእሱ በኋላ ስለተመሰረቱ ነው። አዳም በመጽሐፍ ቅዱስና በቁርአን በብዙዎች ዘንድ የመጀመሪያው ሰው እና ነብይ እንደሆነ ይታመናል። ስለዚህ የእምነቱ ተከታይ ከመሆኑ ይልቅ የክርስትናና የእስልምና መሰረት ነው ብሎ ማሰብ ይቻላል። አዳም ሲብረ ክርስቲያን ብረት ዲቤ መጋፊን እንታልት ኑረ ዴብስቴ ጅርቲ ማሽኒ ጥያቄ ግልጽ ስላ አዳም ነማማንቲ ቀውሙን ቀብኔ ኦኬ ነንጋ ፈዳሺ ነው ሰኔ ምን ቀው እቹን ጀት ተበር ሂም ተበር አዳም ሃይማኖቱ ምን ነበር? አዳም የተለየ ሃይማኖት አልነበረውም። ምክንያቱም በወቅቱ ሃይማኖቶች አልተመሰረቱም ነበር። እሱ በመጽሐፍ ቅዱስ እና በቁርአን የመጀመሪያው ሰው እና ነብይ እንደሆነ ይታመናል። ስለዚህ የክርስትናና የእስልምና እምነቶች መሰረት ነው ብሎ ማሰብ ይቻላል። ተጨማሪ ጥያቄ አለ? ነብይ አመንቲን ቀብኔ ሰመለ ደገኘ አመንቲን ቀው ወይቹራ እንዴ ነብይ ነበረ አመንቲን ቀው ኦነ ራከሳዳ እቹን ልማና ዋንገሪ ዋን እንደ ቤታ በምን ነበር የሚያምኑት? አዳም እና ልጆቹ ምን ያምኑ እንደነበር በትክክል ለመናገር ትንንትና አስቸጋሪ ነው። የመጽሐፍ ቅዱስና የቁርአን መረጃዎች ምን ይላሉ? አዳም እና ልጆቹ በአንድ አምላክ ያምኑ እንደነበር ይገልጻሉ። ይህ አምላክ የፍጥረታት ሁሉ ፈጣሪ እንደሆነም ይታመናል። ስለ ልጆቹ በተለየ ሁኔታ ሲነሳ ቃይልና አቤል በእግዚአብሔር ፈቃድ መሰረት መስዋዕት ያቀርቡ እንደነበር መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ይህ እንደምንነታቸው የአምልኳቸው መልክ እንደነበረ መረዳት ይቻላል። እሺ ማልጀታ ሲቲ አልተኮ ጋፈዱ ባሲ ነንጋፈዳኒቲ ጋፈዱ ነው። አዳም በስላሴ ያምን ነበረ? አዳም በስላሴ ያምን ነበር ወይ የሚለው ጥያቄ በሃይማኖት መካከል መጋባት የሌለበት ጉዳይ ነው። በክርስትና መሰረት አዳምና ሔዋን ከፈጣሪያቸው ጋር የቅርብ ግንኙነት ነበራቸው፣ ምንም እንኳን ስላሴ የሚለው ቃል በመጽሐፍ ቅዱስ ባይገኝ። በሌላው በኩል ቁርአን አዳምን እንደ ነብይ አድርጎ ይገልጻል፣ ግን ስለ ስላሴ መለኮታዊነት ምንም አይናገርም። ስለዚህ አዳም በስላሴ ያምን እንደሆነ በማያሻማ ሁኔታ መናገር አይቻልም። ይህንን ጉዳይ በጥልቀት መመርመር ይፈልጋሉ። አምስት ጀልቀቢ ኦኬ ኢየሱስ ክርስቶስ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በማያሻማ ቃሉ እኔ አምላክ ነኝ ብለዋል። ኢየሱስ ክርስቶስ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እኔ አምላክ ነኝ ብሎ በማያሻማ ቃል መናገሩ በመንፈሳዊ ክበቦች መካከል ክርክር የሚያስነሳ ጉዳይ ነው። አንዳንዶች ይህንን የሚያረጋግጡ ጥቅሶችን ይጠቅሳሉ፣ ሌሎች ደግሞ ኢየሱስን ማንነት በተለየ መንገድ ይተረጉማሉ። ስለዚህ ይህንን ጥያቄ ለመመለስ ተለያዩ መጽሐፍ ቅዱስ ትርጓሜዎችን መመልከት ያስፈልጋል። የትኞችን ጥቅሶችን መጀመሪያ መመርመር ይፈልጋሉ? ጥቅስ ሳይሆን በማያሻማ ቃሉ እኔ አምላክ ነኝ ብለዋል። አጠር አድርገህ መልስልኝ። መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ በማያሻማ ቃል እኔ አምላክ ነኝ ብሎ መናገሩን አያሳይም። ይልቁንም መጽሐፍ ቅዱስ በተለያዩ መንገዶች የኢየሱስን ማንነት ይገልጻል። ስለዚህ የኢየሱስ አምላክነት በመጽሐፍ ቅዱስ ትርጓሜዎች ላይ የተመሰረተ ነው ማለት ነው። ገና ተረጎምኔ ይክኔ አስቀብኔ አጭቀብኔ ሁበነ ማለ እኒ ወይፋፈት ዋይ አብ ወልዲ ጋፈድ እሺ ዋይ አብ ወልዲ ጋፈድ አመንታ አብርሃም ዋይ አብ ወልዲ ጋፈድ እሺ ስላሴን እንጂ ጀደበር መጽሐፈ ጌት አዬ በኒ አስናቀቢ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ኤዋ ጋፈድ አብዱል ፈታ
Ketibu fituu siyaadachi isaa ragaa fattuuf. ኢየሱስ ክርስቶስ ስላሴን በትክክል አስተምረዋል? ቆይ namni tokko gaafadha akkasii binaan gaafa ኢየሱስ ክርስቶስ ስላሴን በትክክል አስተምረዋል? ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ስላሴ በቀጥታ ያስተማረበት ቦታ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የለም። ነገር ግን ትምህርቶቹ የስላሴ ጽንሰ በሐሳብ እንዲዳበር መሰረት ሆነዋል። አላሁ አክበር። ስላሴ ትምህርት የለም አላስተማረም ክርስቶስ። የላሆቲያን ያዳበሩት ትምህርት ነው። ትምህርት ክርስቶስ አላስተማረም። አየህ ናዳቢ በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ያለውትን እምነት በተመለከተ ሌላ ጥያቄ ያለውትን sorry I'm unable to help you with that እሺ አናቱ ጋፈት እሺ ሃይማኖት አከነ የተጋፈት ሃይማኖቲን ቅድማ ጅሩ ማልቱረ የተጋፈት ሲያረጋግጡ እንደው ጀዴበር አያስ ጋፈደም ከክርስትናና ከእስልምና የትኛው ሃይማኖት ይቀድማል? ቆይ የነቢያት ሃይማኖት እስላም ነው ወይስ ክርስቲያን ነው? መጽሐፍ ቅዱስ እና ቁርአን በነቢያት ሃይማኖት ላይ የተለያየ አመለካከት አላቸው። ክርስትና ነቢያት የእግዚአብሔርን ቃል ያስተላለፉ እንደሆኑ ያምናል። እስልምና ደግሞ ነቢያት የእግዚአብሔርን መልእክት በተለያዩ ሰዎች እንዳስተላለፉ ያምናል። ስለ ነቢያት የበለጠ ለማወቅ ይፈልጋሉ? ቅድማ የነበረው ሃይማኖት ምን ነበር? ሙስሊም ነቢያት ነበር። ከእስልምናና ኦርቶዶክስ በፊት የነበሩ ሃይማኖቶች እንደ ይሁድናት ያሉ ነበሩ። ኢስላም እና ክርስትና ሁለቱም ነቢያትን ያከብራሉ፣ ግን በመልእክታቸው ላይ ልዩነቶች አሏቸው። በነቢያት መካከል ያለው ልዩነት ምንድን ነው ብለው ያስባሉ? ቅድማ የነበረው ሃይማኖት ሙስሊም ነው ወይስ ክርስቲያን ነበር? ከነቢያቶች ውስጥ ክርስትናን ያስተማረ አለ? ይጠቅሳል። ብሉይ ይሄው ኪዳን አንጋፊ ከነጋፈቱ ይበር ጥያቄያችን መልስልን። ሁለቱም ሃይማኖቶች መሰረት ይጥላል። ጥያቄያችን አጠር አድርገህ መልስልን። እሺ ጥያቄውን አጠር አድርገህ መልስልን እና ነቢያቶች ክርስትናን አስተምረዋልን? አሁን ባጭሩ ለመመለስ እሞክራለሁ። የትኛውን ጥያቄ መድገም ትፈልጋሉ? ነቢያቶች ክርስትናን አስተምረዋልን? ነቢያት ክርስትናን እንዳስተማሩ አይታመንም። ከኢየሱስ ክርስቶስ በፊት የነበሩ ነቢያት የእግዚአብሔርን መልእክት ያስተላለፉ ሲሆን ትምህርቶቻቸው ለክርስትና መሰረት የጣሉ ናቸው። ክርስትና የተመሰረተው በኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወት፣ ትምህርቶችና ሞት ሰብሲኮንትሊ ነው። ይህ ጥያቄውን ይመልሳል? አውዶቹ በምን ነበር? አከነኩ ነው። አልহামዱሊላህ ነቢያቶች ክርስትናን አላስተማሩም። ማሩፍ ቆይ እሺ አውዶቹን እምነቲን ሳኒ ማለደ ገዲ ጋፈዱ አይሁዶች በስላሴ ያምኑ ነበር? ኖ ምን ነበር እምነታቸው? አይሁድ ነበር። በስላሴ አያምኑ ነበር። የእምነታቸው መሰረት ኦሪት ሲሆን የአምላክን መመሪያዎችና ህጎች ይዘዋል። ስለ ኦሪት የበለጠ ማወቅ ይፈልጋሉ? አዎ ፈልጋለሁ። አይ ነቢያቶች በአንድ አምላክ ነው ወይስ በስላሴ ነበር የሚያምኑት? ነቢያት በአንድ አምላክ እንደሚያምኑ ይታመናል። ስላሴ የክርስትና መሰረተ ትምህርት ሲሆን በብሉይ ኪዳን በግልጽ አልተጠቀሰም። ስለ ነቢያት ወይም ስለ ስላሴ የበለጠ ማወቅ ትፈልጋሉ? አዎ ፈልጋለሁ። ስለ ስላሴ በቃ ሙጌራ ነው። በቃ ነቢዮን ኤርገምቶን ጩፍቲ እስታዘቡ ረቢ ተኮ ስላሴ ዋን ጀደም በርሲተ ክርስቲያናት ማለት ገለራን ጅሩ ኦኬ ቆይ namni rabbii ta'u gaafatu muslima moo kiristaana ajaa'u gaafatu ቅድማ የነበረው ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ነው ወይስ ሙስሊም ነበር? yeroo akki gootu yelee maarree ተነበሩን በርባደ ከን ቀስ ቀደመ ይጅሩ
waan kitaabarraa barbaadu dammoo namtitti waa'ee duraa dhiisanii Eshi gaafa laalee ustaadummaa as waliin dubbachuu barbaada. Adda afaan na dhaggeeffadhu yeroo takkati waa'ee duraa kana irratti darbee jirta. Akkasiin jedhe tolchi qabaa jiru na fakkaatti. Waa'ee dura ta'e fakkeenyaaf warri horii gabbaru amantiin hinduuzimii budaazimiin kiristinnaa dura jirti yeessi ibsuu danda'a. Kun dhugummaan agarsiisu. waa'ee Muhammad waa'ee Nabiyyu Muhammad waa'ee Nabiyyu Muhammad gaafadhu ni gaafata qoy. Obs ni gaafata amma sayya amma takara deebi maal gaafata amaariyaa dilasi miti. Waa'ee namni rabbii tokko jecha amanu muslima akka barsiisa islaamaatti namni rabbii tokko jecha amanu maal jiru gaafata. አይደለም እሺ isa dhiisi amma waa'ee Nabiyyu Muhammad gaafadhu. Naaban yeroo tokko warra chat GPT nu sillaasee daaraa botoroo godhaa jira. Waa'ee sillaasee inni ከኢየሱስ ክርስቶስ በፊት ወደዚህ ነው። ከኢየሱስ ክርስቶስ በፊት የለም ስላሴ። አየ ወሊገል ቀሙን ተፈቁዳለ። ከናፉ ዋይ ሙሐመድን ጋፈዳን እሺ ዋይ ሙሐመድ ጋፈድ ሙሐመድ ቤተሰቦቹ ነብይ ሙሐመድ ቆይን ጋፈዳ አነቱ ጋፈተ ጃለ ማል ጀቴ ማል ጋፈተ ድሮ ነው ፊልም ይቀዋን ጋፈተ ማቲኒሳ ማቲና ነብዩ ሙሐመድ ማለት አማናቱር እስላምን ቱረኑ ዚ እንደቢሳ ከነማ ኦኬ ጋፈድ ማቲና ሙሐመድ ሙስሊሞታ ኦኬ ጋፈድ ሙስሊሞታ ቱረኑ ዚ እንደቢሳ እንጀ ቻት ጂቢቲ ረማል ጎታ ማልቱሬ ሬሺ yokkasete maatiin yesuusa maalitti amanuu la akkanumatti kun akkanuma seegaa gashi ማልቱሬ na debis ሙስሊሞታ ቱረ maatiin nabi muhammad akkanuma nabi allah ibrahim irratti dhufetti jiraataa ture ማልቱሬ ሃይማኖቲ ማል gari waaqayyoolii tolfamaa irratti jiraatu turan anu siin dubbisa kana siifin dubbadha rakkoon qabu amma kan isin jedhu ergoo okay malture no siimne gabaase waan jedhe waaqayyoolii tolfama waaqayyisuu turanii siin jenne bo mushrika jechuun nama qindii rabbitti maaliif akkana akkas gaafadhu siin jedhe beektaa ክርስትናን ሙስሊማ ነብይ ሙሐመድ irratti uumame yookaan dhufe maatiin nabi muhammad kiristaanan turre obbaleetii tanto mushrikoota turanii wangeela qabaniin amanan yesuusin beekan waaqa abbaan beekan ilmaan beekan taati saniti muslimni ሃይማኖቲ ሙስሊማ jedhamu hin jiru ayi asnaafid ከኢየሱስ ክርስቶስ በፊት ይስቆይ አከነ ጀዲ ላላከ አከነ ጀዲ ጋፈቱ ሲማኔ waan jedhe gaafadhuun beekaa ban akkana jedhi gaafadhu yoo gaafatte laal itti qabiin ndagama sagaleen ko eeshi maal jedhee gaafadha amantaa ክርስቲያና ዱራ ሙስሊም የሚባል እምነት አለ jedhi gaafadhu yalla amantaa mee ira deebi gaafadhu amantaa ክርስቲያና ዱራ ሙስሊምና amantaa ክርስቲያናን ዱራ ሃይማኖቲ ሙስሊማ jedhamu hin jira jedhi gaafadhu okay ayye taate itti qabi ayye okay bante so what ቆይ በቃ ተሲበነ አንድ ጥያቄ አለን በአማርኛ ይገለለም ቆይ በአማርኛ well I can't precisely translate that sentence into Amharic እየሰማኸኝ ነው ዝም ጀተና ሶፍት ማይኒ እየሰማኸኝ ነው ምናምን ሲዳጋ ወዲ አብሽር አምሃሪክ ባትጨቅ ኔትወርክ ያክፍሪ ቢረዳ afaan ingilifaati waan ta'eef amaarika jijjiiruu qaba ዝም ጀዲቲ ቆይ rakkoon qabu ati itti qabi jedhisiiti haarawaa moo jiimiin anatu gaafate calli haarawaa moo jiimiin jedhisiiti qabnatu iyyuu asofsiisa inga fadhaatti qabu mucayyoo aku tentu saja aku mengingatmu okay hayye haga ini ada sambra ሰዎች እንደ እስልምና አስተምሮ ani kanan gaafadhu sinjo kabra ati gaafatu kabra no alalku ነጠይቅ ቀደምት ነብያቶች
ክርስቲያን ናቸው ወይ ሙስሊም ናቸው? አይደለም የየውን ፈያ ቀብዲ akkasitan gaafadhu sin hin jenne. እሺ Kiristaanan dura musliimni haymanotiin muslima jedhamu hin kiristaanan dura haymanotiin muslima jedhamu hin jira jedhi gaafadhu. Yalla. እሺ ረኮን ቀባየ ኦኬ እትበን ከክርስቲያን በፊት እስላም የሚባል ሃይማኖት አለ? ድጋሜ ጋፈጥ ወንብራት አሶፍቴሽ ጋፈው ኦኬ ደደፊ በኒ ከክርስትና በፊት እስላም የሚባል ሃይማኖት አለ? ክርስትና ከመምጣቱ በፊት እስልምና የሚባል ሃይማኖት አልነበረም። እስልምና ከክርስትና በኋላ የተመሰረተ ሃይማኖት ነው። በጊዜ ቅደም ተከተል ክርስትና ይቀድማል። በነገራችን ላይ ስለ ሃይማኖቶች ታሪክ የበለጠ ማወቅ ትፈልጋለህ? አዎ ቀጥልበት። እሺ ኦኬ ነብይ ኢብራሂም የሱ ሃይማኖት ምንድነው? ቆይ የእስልምና ሃይማኖት ከምን ነበር የጀመረው? ማሊክ ጭንቀምታ ቆይ እስልምና ሃይማኖት በመካ በስምንተኛው አቲ ሲጀመር ማሊክ ጭንቀማት ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ አማካኝነት ተጀመረ። መካ በሳውዲ አረቢያ የምትገኝ ከተማ ናት። ስለዚህ የእስልምና ሃይማኖት መነሻ መካ ናት ማለት ይቻላል። ይህ መረጃ ጠቃሚ ነው። ሲገለ ሀገመካ ወልጫት ኦኬ የኔ ጥያቄ አብርሃም የሱ ሃይማኖት ምንድነው? ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ከነይኑ ሰው አይውሺ ማልከመቾ ማሊ ጀላ ወጫ ቆየ ሚቲካ ጀላ ወጪኒ ዳገፈት እሺ ኦኬ ሰያ ጋፈዱ ሜሙ ጀላ ጀላ ወጪ ፈያዩን ቀብዱ አመንተን ሆነ መነረሺ አማካን ዱርስ ናበን ነቢዮonni amantaan isaanii maalidha jedhamee amanama? ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመሞታቸው በፊት የተናገሯቸው የመጨረሻ መልእክቶች አሉ። ከነዚህ መካከል አንዱ ሙስሊሞች አንዳችሁን እንዳትበድሉ እና አላህ አጋባዶም የነቢያት ሃይማኖት ምንድነው ተብሎ ነው የሚታመነው? አንድን አምላክ የሚያመልኩ ከሆነ ሙስሊሞች ናቸው ወይስ ክርስቲያኖች ናቸው? ሁሉም ነቢያት ከአዳም ጀምሮ እስከ ሙሐመድ ድረስ አንድን አምላክ ያመልኩ ነበር። ይህ አምላክ በእስልምና አላህ በመባል ይታወቃል። ስለዚህ በሰፊው ትርጉሙ ሁሉም ነቢያት ሙስሊሞች ነበሩ ማለት ይቻላል። ይህ አመለካከት እስልምና መሰረታዊ የለም ሃይማኖት በዛን ሰዓት ሙስሊም የሚባል ሃይማኖት የለም። አይደለም ለኪ ኩን አከል አልተ ክርስቲያኖት አትዳዲሰት አመሬው ስሪት አመሬው ዱበት ነብዮኒ ሁንዲ ስላሴ ሂምበርሲስ ነው ጀደ በር ሁሉም ነቢያቶች ስላሴን አስተምረዋል። ስላሴን በርሲስ ነገሩ ሃይማኖቲን ሙስሊማ ጀዳሙ የሮሳኒት ሂንጅሩ ሃይማኖቲን ሙስሊማ ጀዳሙ እርገማ ቶክች ነብዮኒ ሁንዲ ዋቀ ቶክቸቲ አመኑ ክርስቲያኖኒ አሞ ዋቀ ሰዲቲ አመኑ ከናፉ ሐለ ከና ይወደምኔ ነብዮኒ ሁንድኑ አዳምን ራካሴ አመ ዱፌ ነቢ ሙሐመድ እንገውት ዋቀ ቶክቸ ገበሩ ከናፉ ነብዮኒ ሁንዱ ሙስሊም አይደል ስሪ ተብራራ ይዱበት ይባ እሺ ኦኬ ዋቀ ሰዲ ጀቱ ከና ጋፈጥ ዋቀ ሰዲ በቃ ዋቀ ሰዲ ጀቱ ከና ትጋፈጥ ሙስሊሞች ናቸው ወይስ ክርስቲያኖች ናቸው በሶስት አምላክ የሚያምኑ? ክርስቲያኖች ስላሴን ያምናሉ። እግዚአብሔር ልብ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ተብሎ ይታመናል። ይህ በእስልምና አንድ አምላክ የሚያመልክ ትምህርት ጋር ይለያያል። አየ ወሊ በቃ እንዴጅዳ ወሮ ወንተን በርባቺሱ የጋራ ነብዩን እንድኑ ረቢ ተከተለ ሃይማኖቲ ሙስሊማ ይወዱ መሐመድ ረቲ ዱሄ
maal taatee silaa ni maraattee ustaasayya. Bakka ani gaadhiisa ijoollee dhunganii naati. Gaafattee miti ni gaaba kadhiisi. Amma waa'ee dura jiraachuu dhabu warri hamtuuta waaqessanuu dura jiraachuu danda'an. Jechuun ni jiran fakkeenyaaf akka asinni siimu jiraachuu malan. Wal dura jiraachuu waan kanaa dura jiran jaa'u. Islaamummaan jalqaba akka turte kunoo siimee jiranni. Eenyurraa kaatee siin jee warra gartee rabbi tokko aadamirraa kaasee jirti siin jee siimee jira. Bakka irra deddeebi'aa ooluun akka naafee jibeetti irra deddeebi'aa jirta. Ni gaaba kadhiisi keessaa ba'e as deebiiti amma ragaadhaan Kiristinnaa Yesuus Kiristoos barsiisee hin barsiifne moo barsiisee jira. Waaqa sadii barsiisee nabiyyoota keessa kan jirre atu dhageesse gurra keetiin. Amma shaadaa qofa si qabsiisu shaadaa akkamittiin qabadha jeemee takka bani maayikii keetiiti shaadaa akkamittiin qabachuu danda'a jiin. Ni gaa siyaa islaameessu islaamummaa shaadaa siyaa qabsiisu. Banadhu. Maal godhanii deddeebi'aa oolan barbaachisa. Wanti kun nuti ragaafillee irratti hirkannu yoo ta'e irratti hirkatte immoo kunoo amantii fakkeenyaaf budaazimii fi kiristaanaa kam dura jirjee gaafadhu barbaadde. Sagaleen kee jirti usaabumaas. Akkasi. Magara ragaa deema. Wanti jechuun ragaa yoo gaafatte siif hin fidu wanti wayii taanuma yaaduma abdeetii isaan itti godhan sanuma gagguura waan namni itti godhee bara. Kitaaba ragaa naa kan akkasi. Hindi fi dura jiraachuu wanni dura jiraachuu isiin bara qalbii dura jiraachuu irratti dhabdee jirti qalbii isii irratti hiitee dhufte na fakkaata. Waa'ee dura jiraachuu maaltu fide? Dura jiraachuu miti nabiyyoonni fakkeenyaaf rabbi tokkicha amanaa ture ergite namni rabbi tokkicha amanu musliima. Tolee rabbi tokkicha kophaa akka gabbaraniif rabbiin subhaanahu wa ta'aala nabiyyoota toohida rabbi tokkicha gabbaruun toohida jedhama. Nabiyyoonni hundi maal barsiisan toohida jechuudha bakka. Namni toohidatti amanu islaama. Akkasii miti. Toohidatti amananii jechuudha. Dhumee jira. Inta halama. Jammari isaa kiyya nuumbar ragaa uftahaa yookaan immoo kanaan bullaa seera ittiin bulmaataa keenyaa asirraa barumsa argannaa asirraa beekumsa arganna jennee miti. Wabillaahi namoonni ammayyuu barumsa barbaadan beekumsa barbaadan kiristaanummaa yoo baruu barbaadan kiristaanota gaafadha macaafa isaanii dubbisa. Islaamummaa yoo baruu barbaadan islaamota gaafadha kitaaba isaanii dubbisa. Budiizimii hinduizimii baduu yoo barbaadan kitaaba isaanii dhaqaa banaa dubbisa isaanuma gaafadha. ChatGPT fi maaliin kun akkuma haaluma gaaffii keetiitti haaluma tokkotti ilaalee sii deebisa malee guutummaatti dhugaadha irraa beekumsi argatamaa irraa infoormeeshiniin argatamaa hin jedhamu. Akkas nuti kanarraa ragaa sin godhanu ragaan keenya isa quraana amma garuu innummaanuu sii deebisee jira rabbi tokkichatti amana ergisiin jeeti wasillaasetti namanan jechuudha namni sillaasetti namanne kiristaana moo islaama ta'uu kiristaana ta'uu danda'a obbaleetii baradhu. Sillaaseen koo Yesuus kiristaana ta'uu danda'a. Yesuus Kiristoosin wal qabata sillaaseen. Yesuus Yesuusun barsiisnes isaan duraa miti. Yesuus Kiristoosin duraa miti. Yesuus Kiristoosin dura si jamar haymanotiin musliima jedhamu inuma hin jiru. Musliima yaati dhageessee ta'a dabarraa akka inni kaasa. Namni sillaasetti namanne waaqayyo soda waaqayyo tokkotti namanne kiristaana musliima ta'uu danda'a. Waaqayyo sadii jedhu hin jiru. Kuni hubannaa keechan irraa. Waaqayyo tokko Yesuus Kiristoos. Sillaasetti namantu. Nana mana sirriitti namana. Kini waaqayyo sadii hin jiru. Abrahaam jechuun abbaa namoota baay'ee jechuudha jedhee haa miti. Abbaa namoota baay'ee ka jedhamu nama qajeelaa ture jedha Abrahaam. Namni qajeelaan suni sillaasetti amanaa ture moo tokkichummaa rabbitti amanaa ture? Tokkichummaa rabbitti amanaa ture. Allahu akbar inni muslima. Tokkichummaa rabbitti eegaa amanaa ture muslimanni qabadhu kunoo. Musliimaa miti. Sillaasetti amantareeti. Amantii Abrahaam hin qabattu. Amantii Musee hin qabattu. Amantii Yesuus Kiristoos hin qabattu ati islaamummaa. Waa'ee Yesuus Kiristoos mas sirriitti hin qabadde gara wanti Yesuus Kiristoos jedhe barsiiseen takkattalee deemaa jira isolee amanee deemaa jira. Ati Yesuus Kiristoos yoo takkaa hordofte Yesuus Kiristoos waaqayyo tokko jee barsiisa ati sillaasee amantaa. Ati fi Yesuus Kiristoos waliin beeytanii bar. Barsiisaan No, waan bira waa'ee sillaasee mana. Malee Yesuus Kiristoos waaqayyo tokko jedhame sillaasee sada waaqayyo tokkotti amanaa jedhe moo waaqayyo tokkichatti amanaa jedhe. Siniif hin galu bar waaqayyo sadii yoo jennu waaqayyo bakka qaama sadii sinitti fakkaata nuuf kanaa miti. Nuuf kanaa miti. Yohaannis boqonnaa tokko dubbisuu dandeecha. Yohaannis boqonnaa tokko irraa kaastee dubbisuu dandeecha. Sillaasee barsiise Yesuus Kiristoos
tokkicho maarabbi barsiise moo sillaase barsiise jedhi እሺ ቅድማ ምን ነበር? ቅድማ ማልቱ ቱሬ ሰገሌ ቱሬ ሰገሌ ሰንቱ ኑፍ ኢየሱስ ቅዱስ ዋይ ነው። ሰገሌ ናሶ ይነን ዋይ ሰገሌ ናሶ ይነን ዋይ ኢየሱስ ክርስቶስ waaqayyo tokkicha barsiise moo sadii gara waaqayyo karaa sadii nutti mul'ate jedhee barsiise moo waaqayyo tokkicha dhagayaa Israa'el waaqayyo gooftichi keenya maal isa kophaa isaa gooftaadha Maarqos 12 irratti kana jee barsiise. Kanaafuu Yesuus Kiristoos Musliima jechuun waaqayyo tokko jee barsiise malee sadan waaqayyo tokko jee hin barsiifne. ኢየሱስ ክርስቶስ ወረነትን አመነ ወረነትን አመነ አባለ ሂምቤኩ አላህለ ሂምቤኩ ዘት ያመኑ ማል jechuun kate አባኒ አላህኒ ሲሳኒ ሂምቤኩ አላህኒ ሲሳኒ ሂምቤኩ ወረነትን አመነ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለከ ጀደ ቤታ ነመነትን አመነ አባኑ ከደሞ አላህ gara ragaa deebi'a gara ragaa deebi'a sheekh adam assalamu alaykum baga dhuftan hundi keessanuu السلام ورحمة الله وبركاته أبو معاذ kitaaba chaatbiitiin wangeelaa miti kitaaba qabda kitaaba qabna አይ ከነራ ከስልኬ ይሰራል ከስልኬ ዲስካኔክት ነማ ለኔም ቢጋጋሩ waan namni ammati waan hordoftu amma waan haasawite kan hordoftamoo kitaaba kee hordoftaati ላ ኪታባን ወርዶፋን Makka maali kuniin jechuun information dhugaasii kanna dharaas waa hunda keessa jechuu miti yaani kitaaba ilmi namaa barreessu tokko dhugaalleen keessa jirti dogoggorree keessa jirta waan amantii keeti kitaaba wangeelatti amanaa jedhe chaatbiitii miti quraanatti amanna hindiilleen hinduizim kitaaba siiti amantii budaayizim waaqeffataa namuutu seera qaba saniif kun information waanni kun yoo gaafatti ragaa siin kannu wal duraa fi wal duuba dhufeettuu fi okay amantaa yihudaa amma kiristaanumatti deemine pheenxee dura jiramoo Itoophiyaa keessa ortodoksii ኦርቶዶክስ ይመለ kanaaf sirrii miti jechuu pheenxeen miti hin fudhatta አን ስሪ ምትን ጀዶ ሁንዱት አመኔ በርባል waan takka wal duraa fi mee waan tan akkanne wal duraa fi wal duuka dhuftee fi miti waan takka dura jiraatteef dhugaan taatu waan takka boodara dhufteef dharan taatu jechuun ragaa yoo qabatama እሺ አከረ ጀደ ኢየሱስ ክርስቶስ አና namni anatti namanne kara aabi hin deemu jedhe maargo san hin dinne bar maalitti amanu aabin isaani hin beeku aabin hin faraduu fi jedhe abbaammo itti faradama jedhe Yesuus Kiristoos akkas jedhe itti faradama yoo Yesuus hin dhageenya ka abbatti yoo namanne kaasuma faradama ka san akkasii bar yoo anatti je yoo anatti akka jedhe Yesuus waaqayyotti amana anattis amana jedhe eenyutti amana jedhe dura Yesuus waaqayyottis amana anattis amana jedhe garuu Yesuus Kiristoos immoo waan no akkasin jedhu akkasii miti waaqayyotti amana anattis yoo seera luka afaan oromoo baratte giraamarii yoo baratte naman dhibu waaqayyotti amana jedhe anattis jechuun maal jechuu kana miti anaaf waaqayyo wal keessa jira jedhe jira illa wal keessa si haa as waluma keessatti anaaf yaatitti yaa wal keessa jira isii keessa hin bee anaadhati yentoo maal taate yene okay masan siraan dhisa okay amma waan malaaftu takka inkadda jecha Yesuus Kiristoos inkadda ani jecha Yesuus Kiristoos namaan nutti malee jecha Yesuus Kiristoos quraanaan ni madaalchisee wanta jedha malee meenatti as deebi rabbi si halaafisu waan jedhe wangeelatti ni amantaa mi'ati ni amana Yesuus akka jedhu waaqayyootu na ergee jedha ni fudhatta ni jedha nan beekaye Yesuus waaqa hamtu Yesuus beekaa miti yaada keetiin dabalin ka maal taate gobazii ta'e pheenxee dhiiraa nuuf fidame yeroo garii yeroo akkanaa kana furrii nu seene kana bannaa taachuu dhiira barbaannaa dubartiidha rukuttan nuun jedhan hin dandeenyu maqaa nama kana keessatti Yesuus waaqayyootu na ergee jedha afuura foon uffatee dhala yene sai kaamera kana ifdura qabdee suuraa kee profaayila na laalu jirtaati mee na laali waan jedhe Yesuus Kiristoos waaqayyootu na ergee yoo jedha abdu na ergee waaqayyo kamtu Yesuus ergee ni nu waaqa ቅዱስ afuuraan ergeen jedhu bar hin jedhu kana sinii jedhe malee hin jedhu waaqayyo na erge jedhan hin beekaa akka okay waaqayyo kamtu erge inni waaqa abi abbaan san waaqa miti waaqa
Kanaafuu Yesuus waaqa isa erge qabaami? Akka Yesuus waaqa miti ka dhumatti akkasuma amana hankana amani islaama taate ammaati. Chaabittii fi jinni dhaadhif rakkite. Giddumamu. Amen. Giddumamu. Yesuus waaqa ni qaba yeeti yene. Inni waaqa hin qabaa miti inni waaqa. Waaqayyoo koo yeroo jedhu maal jettu? Jedhee jira. Jedhee mana amin dhufte amma maal goonare? Eenyu jira sirra? Abdul Fattah assalamu alaikum. Allahu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ. يا nama baraka ku mofa jirtu? جرتني نجاكيسا. Eessa badda? جرا الحمد لله قالت ربي. Galani rabbii faa ta'u. كونوا إما جرا مي أفورة يرو غري أفورة إيه تما دبما. Yaa أما أرقام. بفقو جيتي نما أسلوفه mana كيسان. akaas eenyurra qubattare? إسين جدو بوفت. Akaas. Mana keessa qubadha. Aga qubatte